بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. मज़मून मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह का पैगाम पेश कर रहे हैं वो बरहक है। इनको न मानने वाले खसारे में रहेंगे। अहले किताब ने अपने दीन में गुलू किया। मतलब जिस तरह हमने उन पैगंबरों पर वही भेजी थी जिनको तुम जानते हो, इसी तरह हमने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी वही भेजी है। उन सब पैगंबरों को भेजने का मकसद एक ही है, वो ये कि अल्लाह का पैगाम उसके बंदों को पहुंचा दें, उनको नेकी और बदी के दोनों रास्ते समझा दें, उन पर ईमान लाने वालों को जन्नत की खुशखबरी सुना दें और इनकार करने वालों को उनकी नाफरमानी के नताइज से आगाह कर दें, ताकि आखिरी अदालत के मौके पर किसी मुजरिम को ये उज़्र न हो सके कि हम वाकिफ न थे। ऐ लोगो, हमारे ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास हमारा जो पैगाम लाए हैं वही हक है। इन पर ईमान लाओगे तो खुद तुम्हारा भला होगा
اور اگر انکار کرو گے تو یاد رکھو ساری کائنات کے مالک کی نافرمانی کر کے تم ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، نقصان تو خود تمہارا ہی ہوگا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کر کے 3 الہوں کا فاسد عقیدہ پیدا کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، وہ اللہ کے رسول تھے۔ اللہ تو صرف ایک ہی ہے، وہ سب سے بالا تر ہے، پوری کائنات کی ساری چیزیں اسی کی ملک ہیں۔